get the steam up, hear me shout. Tip me over and pull me out. Ay, salamat kay Sani ha. Sa mga tulong niyo, yan, napakadaling lapitan yan. Talaga? Aasahan po yan. Kaya yan ay kasama ko sa aming grupo. Okay. Bola na, bola. Ito ha. Wala na. Letter L ha. O, DVD. DVD. Galing yan, Kagawad Buknoy. Hindi, nagkakabian! Tika, ikabit mo! Okay na. I'm a little tea. Tingin ka. Stout. Here is my handle. Here is my spout. When I get the steam up, hear me shout. Tip me over and pull me out. Binigyan ng lobo, tapos pinalipad mo lang dito. Oo nga, pinalipad eh. Gulo mo ka rin, no? Bitawan niya. Joke lang! Anak naman, joke lang! Talaga naman, ano sa apo? Wala ka pa kasing apo yata eh. Wala, ayoko pa! Ako, pag nagkaapo ka, Ano? yun, ganun pala. Akala ko sabi-sabi lang. Oo, ganun. Diba sabi-sabi lang? Ewan ko ba? Ayusin nyo na. Okay, hawa ka mag-i ha.